medical services. Services from the turnkey project, from ground level to hospital built up, then to equipment sales purchase, then HR services, then branding, marketing. Our main important role is doctors and medical staff recruitment. We recruit doctors of all levels, either UG, PG, super, UG, MBBS, BMS, BHMS, BDS, PG, MD, MS, DNB, all departments, PG, like pedia, medicine, gynae, ortho, radio, and super department. It's generally uro, neuro, nephro, cardio, gastro, rheumato, oncology, oncologist के अंदर medical onco, surgical onco, and radiation oncologist. We are having wide services across India. We are serving nationwide in Manipal hospitals, then to Narayana hospitals across India, Ram Snehi, Zil Hospital, Asian Delhi Wala, and many more chains across India. Recently we have acquired services of Sri Shankara Bangalore. हम लोग उड़ीसा के अंदर उनका जो नया हॉस्पिटल खुला है श्री शंकरा का, हम लोग उसके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। किसी को अगर मान लिया रिक्वायर्ड का दरकार है तो आपको कैसे संपर्क करेंगे? सर देयर आर टू थिंग्स। एक तो अगर किसी कैंडिडेट्स को जॉब चाहिए होता है तो हमारा जॉब पोर्टल है हमारा, उस पर आकर वो रजिस्टर करेगा और विल अप्रोच हिम एज पर द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन विद स्किल सेट वी प्रोवाइड द जॉब। अगर क्लाइंट है, क्लाइंट को किसी को कोई सर्विसेज रिक्वायरमेंट होता है सर क्लाइंट्स को, हमारा ऑल सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड देन टू लिंक्डइन ऑल्सो, हम सभी को हमारा सर्विसेज अवेलेबल होता है, या वो हमें अप्रोच कर ले, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। तो पेशेंटर ओपरे डिपेंड करे जे कोन पेशेंटर की रोग सेटा डाक्तारबाबुरा डायगनोसिस करें, डाक्तार इज द जज होच्छेन, उनी জাজমেন্ট করেন, তারপরে উনি মেডিসিন লেখেন। তো এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম এখন ফিমেল ক্যাটাগরিতে গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম এগুলো রিসেন্ট আসছে, অনেক কিছু সিস্টের প্রবলেম আসছে, অনেক রকম মানে আপনার ফিমেল মানে ক্যান্সারে ইউটেরাস ক্যান্সারের প্রবলেম আসছে। তো এগুলোর ওপরে মেডিসিন নতুন নতুন দিন প্রতিদিন রিসার্চ হচ্ছে, আর আমরা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ওগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং পুরো গাইনি রেঞ্জ আছে, অর্থোপেডিক রেঞ্জ আছে, আপনার জেনারেল মেডিসিন আছে, ক্রিটিক্যাল কেয়ার আছে, আর অনেক মানে জেনারেল মেডিসিন। সম্পর্ক করবে আমাদের আছে বায়োকোর ফার্মাসিউটিক্যাল, আমাদের সোলানে প্লান্ট আছে, কোম্পানির পুরো ফুল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, অনলাইন আপনি গুগলে চেক করতে পারেন, যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এই আছে। কিডনি স্টোন এসব করা হয়। এছাড়া আমাদের কাছে আছে আপনার ক্যামেরা, মনিটর, টেলিস্কোপ, স্ট্রাইকার, স্টর্চ এরপর আছে। এছাড়া আপনি আপনার হসপিটাল ইকুইপমেন্ট সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে এখানে পাবেন। না, আমাদের কলকাতায় অফিস আছে, মুজাফরপুর আছে এবং কান্দি মুর্শিদাবাদ আছে। মেন অফিস কান্দি মুর্শিদাবাদ, ওখানে আমাদের সমস্ত এবং এখানেই আমরা সমস্ত সাপ্লাই দিই। আসো না, আমরা সাপ্লাই। আমার नाम मोहम्मद बदुल शाहजान, मुल्ला सर्जिकल कंपनी। डायोड लेज़र हमारा ब्रांड है हीलियस। ये डायोड लेज़र मेनली फोकस है आउटडोर में, नॉर्मली फोकस है प्रोक्टोलॉजी केसेस लाइक हेमोरॉइड और पाइल्स, एनल फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस etc. This is treating by the general surgeons, and there is a cases called varicose vein treatment. Varicose vein also looked after by the general surgeon and vascular surgeons. And after that there is a possibility of laser treatment for few gynecological cases, ENT cases like this, and some neuro cases is also there, PLDD cases is treated by the laser also. So these lasers including few accessories like fibers, because laser transfer through the fiber only, then fiber directly with the help of the probe introduced to the surgical site and then treated, and the doses is setted as per the surgeons and surgical sites requirements.